এখন আপনি শুনবেন হাফিজ জৌনপুরীর একটি শের, তারপর এর বাংলা অনুবাদ। قید میں اتنا زمانہ ہو گیا اب قفس بھی آشیانہ ہو گیا۔ قید میں اتنا زمانہ ہو گیا اب قفس بھی آশিয়ানা হো গয়া। কারাগারে এত সময় হয়ে গেছে, এখন খাঁচা ও বাসা হয়ে গেছে। কারাগারে এত সময় হয়ে গেছে, এখন খাঁচা ও বাসা হয়ে গেছে। قید میں اتنا زمانہ ہو گیا اب قفس بھی آشیانہ ہو گیا۔ قید میں اتنا زمانہ ہو گیا اب قفس بھی آشیانہ ہو گیا۔ قید میں اتنا زمانہ ہو گیا اب قفس بھی آشیانہ ہو گیا۔ কারাগারে এত সময় হয়ে গেছে, এখন খাঁচা ও বাসা হয়ে গেছে। قید میں اتنا زمانہ ہو گیا اب قفس بھی آشیانہ ہو گیا۔